ମୁଁ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଏମଆର ଷ୍ଟଡି ଏକାଡେମୀକୁ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିଥିବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ପାଠ ପଢିବାନି, କଣ କରିବା? ନୌକା ଚଲା ଶିଖିବା। ନୌକା ଚଲା କିଏ କିଏ ଶିଖିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବେ। କିଏ ଶିଖିଛନ୍ତି କିଏ ଶିଖିନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଶିଖିଲା ପରେ ସେ ଜଣେଇବେ ଯେ ସାରା ଜୀବନ ଶିଖିଗଲି। ନୌକା ଚଲା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଦିଟା ଜିନିଷ ଦରକାର। ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ? ନୌକା, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ? ଆହୁଲା, ଯୋଉଥିରେ କଣ ପାଣି ବାହାରିଛି। ଆଉ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ତ ଦରକାର। ତେଣୁ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ହଉଛି ଡ୍ରାଇଭର, ଆପଣ ପଛରେ ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି। ଧର ଜଣେ ହଉଛି କି ଅଭିଷେକ, ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲାଟେ ଅଛି କଣ ଜ୍ୟୋତି। ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଶିଖିବା କେମିତି ନୌକା ଆମେ ଚଲେଇବା। ତେଣୁ ନୌକା ଚଲେଇବା ମାନେ ଧର ଆମେ କଣ ଦରକାର? ନଈ ପାଣି ଦରକାର। ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମକୁ କଣ ଦରକାର? ଗୋଟେ ନୌକା ବା କଣ ବୋଟ ଦରକାର। ତେଣୁ ଯାହା ବୋଟ ଆମର ଟପିକ ଅଛି କଣ କରିବା? ବୋଟ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ଲାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି ଯେ କେମିତି କଣ ଆମ କାଲକୁଲେସନ କରିବା। ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମକୁ କଣ ଦରକାର ହେଲା? ବୋଟ ଦରକାର ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ କଣ ଗୋଟେ ବି ଲେଖିଦେବା। ବି। ତେଣୁ ବୋଟ ଯେତେବେଳେ ଚଲେଇବା, ବୋଟ ଗୋଟେ ନିଜର ଗୋଟେ କଣ ଅଛି? ଗତି ଅଛି। ତେଣୁ ଧର ଆମେ କଣ କରିବା? ଆମେ ବୋଟ ଚଲେଇଲୁ ହେଲା, ଆମେ ଶୁଖିଲାରେ ତ ବହୁତ ବଳ ଦେଇତେ ପଡେ, କାରଣ ବୋଟ କଣ ପାଣିରେ ଚାଲେ। ତେଣୁ ପାଣିରେ ଚାଲିଲେ ମାନେ ବୋଟର ନିଜର କିଛି ଗତି ଅଛି। କାହିଁକି ନା ନଈରେ ଦେଖି ପାଣି ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିର ଥିବ ତଥାପି ନୌକା ଆମ ଆହୁଲା ମାଲେ ଯାଏ ଆକୁ। ତେଣୁ ଆମର କଣ ବୋଟର ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କରିବା କଣ? ବି। ମାନେ କଣ? ବୋଟ ସ୍ପିଡ। ମାନେ କଣ? ବୋଟ ଯେତେ ସ୍ପିଡ ଆମେ କଣ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ସ୍ଥିର ଥିବ କଣ ଯାଉଛି? କଣ ଯାଉଛି? ବୋଟ ଟା ଯେତେ ଜୋରରେ ଯାଉଛି ବା ଆହୁଲା ମାଲେ ଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଥାଏ ନା, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ କଣ ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଆହୁଲା ନ ମାରିଲେ ବି ନୌକାଟା ଆଗକୁ ପଳେଇଯାଏ। ହଁ ନା? ଏକଥା କହିଲେ ଅଭିଷେକ ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି, କାରଣ ସେ ନୌକା ଚଲା ଶିଖିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଟିକେ ବୁଝିପାରୁନି, କାରଣ କଣ ନୌକା ଦେଖିନାହିଁ ସିଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣି କଣ ଥିବ, ଧର ଗୋଟେ ନଈରେ ପାଣି କଣ ସ୍ପିଡରେ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ନୌକା ପକେଇଦେବା। ଆପଣ ସାଧାରଣ କଥା ବର୍ଷା ହେଲେ କଣ ଆପଣ କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ଯଦି ଭସେଇଥିବେ ଜଣେଇ ପାରୁଥିବେ, ବା ଛୋଟ ପିଲା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କଣ ଯେତେବେଳେ ପାଣିର ସୁଅଟା ପଡିଥିବ ଆମେ କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ପକେଇଲେ ସେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ପାଣିର ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ ସୁଅ ଅଛି, ଯେମିତି କି ନଈରେ ବି ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ଗୋଟେ ଏସ୍ ଧରିବା। ଏସ୍ ଧରିବା କଣ ନା ସ୍ପିଡ ଅଫ କଣ? ସ୍ପିଡ ଅଫ ୱାଟର। ବୁଝିପାରିଲେ? ଦିଟା ଟର୍ମ ଆମ ଦରକାର ହେଲା। ତାପରେ ଅଭିଷେକ କହୁଛି ଆମକୁ ତ ନୌକା ଚଲେଇଲେ ଆହୁଲା ମାରେ। ସାର୍ କଣ ଦିଟା ବି ଏସ୍ ଦିଟା କରିଦେଲେ? ଏଟା କଣ ଆମେ ଏଟା ରିଏଲ ଲାଇଫ ରେ କରୁଛେ, ମେଥମେଟିକ୍ସ କରିବା ଆମର କିଛି ଗୋଟେ କଣ ଦିଟା ତିନିଟା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମ ମିଳିଲା କଣ? ବି ହଉଛି କଣ? ମନେ ରଖିଥିବେ ବି ହଉଛି କଣ? ବୋଟ ସ୍ପିଡ। ଏସ୍ ହଉଛି କଣ? ସ୍ପିଡ ଅଫ ୱାଟର। ଏଇଟା କହିଲା ପରେ ଜ୍ୟୋତି ମନରେ ଖୁସି ହେଉଛି, ସାର୍ ଏବେ ଫର୍ମୁଲା କହିବେ। ଦେଖିବା ଫର୍ମୁଲା ତିଆରି କରିବା କଣ? ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଗୋଟେ ହଉଛି ଆପଣ କଣ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଯାଉଥିବ ଯେ ଦିଗରେ, ସେଇ ଦିଗରେ ଯଦି ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ନୌକାଟାକୁ ଚଲେଇବେ, ସେଟା ହଉଛି କଣ ନା ଡାଉନ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ମାନେ କଣ ଆମର କଣ ଯେ ଦିଗରେ ପାଣିଟା ଯାଉଛି, ଯେ ସୁଅରେ ପାଣିଟା ଯାଉଛି, ସେଇ ଆକାରରେ ଆପଣ ନୌକା ଦେଲେ ସୁବିଧା ହୁଏ ମାରିବା ପାଇଁ ହେଲା। ସେଟା କଣ ଡାଉନ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହେଲା। କଣ ଡାଉନ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ବାସ୍ ଡାଉନ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ର ଫର୍ମୁଲା କଣ? ଆପଣ କଣ କହିଲି ଯେ ସେଇ ପଟେ ଗଲେ ଆମ କଣ ହୁଏ? ସୁବିଧା ହୁଏ। ମାନେ କଣ ବୋଟର ସ୍ପିଡ ଟା ମାନେ ଆହୁଲା ମାଲେ ଯେତେ ସ୍ପିଡ ଯାଉଛି ପ୍ଲସ ସ୍ପିଡ ଅଫ ୱାଟର, ମାନେ ୱାଟର ଯେତେ ସ୍ପିଡ ଯାଉଛି ଦିଟା ପ୍ଲସ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦିଟା ନେଇଥିଲୁ, ଦିଟା ପ୍ଲସ କରିଦବା। କଣ ବି ପ୍ଲସ ଏସ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେଥିରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପାଣି ସିଧାରେ ଯିବା କଣ କରିବା? ଦିଟା ପ୍ଲସ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନା ଅଫ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। କଣ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ପାଣି ଆପଣ ତ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ହେଲା, ପହଞ୍ଚି ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଫେରିବେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ? ସୁଅଟା ସେପଟୁ ପଡିଥିଲା, ଏପଟକୁ ଆସିଲା ବେଳେ କଣ ହବ? ବହୁତ ସ୍ପିଡ। ଆପଣ ସାଧାରଣତଃ ସାଇକେଲ ଚଲେଇଛନ୍ତି ନା, ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଥିବେ ଗଲାବେଳେ ସ୍ପିଡରେ ପଳେଇଥିବେ, ବହୁତ ସ୍ପିଡ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛି ମୁଁ ଜଣା ପଡୁଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଫେରିକି ଆସୁଥିବେ କଣ ହୁଏ ନା ବହୁତ ଯେତେ ପେଡାଲ ମାରିଲେ ବି କଣ ସାଇକେଲ ଗଡେନି, ଆମର କଣ ପବନ ଆକାରରେ ହୁଏ। ସେମିତିଆ ବି ନଈ ପାଣିରେ କଣ ହୁଏ ନା ପାଣି ଯେତେବେଳେ ପଡିଥିବ ପୁରା ସ୍ପିଡ ପଳେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। କଣ ପାଇଁ ନା ସୁଅଟା ତା ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଅଛି। ମାନେ କଣ ଅପ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ମାନେ ଆପଣ ଉଠି ଉଠି ପାହାଡକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି, କଣ ଅସୁବିଧା କଷ୍ଟ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କଣ ହୁଏ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଅପ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ ର ଫର୍ମୁଲା କଣ? ଏଟା ପ୍ଲସ ହେଲା ମାନେ ଜ୍ୟୋତି ମନ ଖୁସି ଅଛି। କଣ ନା ସାର୍ ମାଇନସ ହବ। ବଢିଆ, ମାଇନସ ହବ। କଣ ହବ? ବି ମାଇନସ ଏସ୍। ମାନେ ଆପଣ ବୋଟ ଯେତେ ସ୍ପିଡ ମାରିଲେ ତାକୁ ଟାଣି ଦଉଥିବ, ମାଇନସ କରିଦଉଥିବ କିଏ ନା ଏସ୍ ବା କଣ ସ୍ପିଡ ଅଫ ୱାଟର, କାରଣ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଦେଖିବା ଅଭିଷେକ କହୁଛି ସାର୍ ସାର୍ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରିବା। ହଉ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରିବା। ଧରାଯାଉ କଣ ଅଛି ନା ଆମେ ଗଲୁ ତିନି ଜଣ ବସିଛୁ, ମୁଁ ଅଭିଷେକ ଜ୍ୟୋତି। କଣ କରୁଛେ ଆମେ ସ୍ପିଡ ଟାକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ବୋର୍ଡର ସ୍ପିଡ ଟାକୁ କେତେ ଆମେ ବଢେଇଛେ ନା ଧରାଯାଉ 30। ସ୍ପିଡ ର ୟୁନିଟ କଣ? କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର। ଧର ଘଣ୍ଟାକୁ ଆମେ କଣ 30 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛେ ହେଲା, କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର। ଏଟା କଣ ନା ସ୍ପିଡ ଅଫ ବୋଟ। ମାନେ ଆମେ ଆହୁଲା ମାରିକି ଏତେ ସ୍ପିଡ ଯାଉଛୁ, ମାନେ କଣ ଏଟା ମାନେ ଜଳ ଥିଲେ ସ୍ଥିର ଥିବ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଅଛି ନା ଜଳର ସ୍ପିଡ ଅଛି କେତେ? 10 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର। ଏଟା କଣ ସ୍ପିଡ ଅଫ ୱାଟର। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଏବେ କଣ କରିବା ନା ଆମେ କଣ କରିବା
ना आम उत्तर रु कौन जे दक्षिण दिग को जाऊे पवनटा बहुची कौन दक्षिण रु उत्तर दिग को बुझिपारे ए कौन करुचे एटी उत्तर कौनटा धर आम डिरेक्शन करदे एटी এটা হচ্ছে ইস্ট এটা হচ্ছে নর্থ এটা হচ্ছে সাউথ এটা হচ্ছে ইস্ট এটা ওয়েস্ট কোন কইলি আমার কোন হচ্ছে পবনটা উত্তরରୁ দক্ষিণ দিগକୁ বহুছি মানে পবনটা এই পটକୁ বহুছি বুঝি পালে কিন্তু আমি নৌকা রবা কে পটে আমি ଯିବା এই পটକୁ স্যার অসুবিধা হয়ে গলা কোন ভাই না পবনর বিপরীত দিগরে বিপরীত দিগ মানে অধিক কষ্ট দি পড়ছি মানে কোন হবো মাইনাস হইଯିବ বাস তাহলে কোন করিয়া আমি এটি কাঢ়িয়া কোন অফ দেখিবেনি কি কোন করিয়া অফ স্ট্রিম বাহার করিয়া না ডাউন স্ট্রিম বাহার করিবা না স্যার কোন হচ্ছে অসুবিধা মানে উপরକୁ উঠুଛୁ মানে অফ স্ট্রিম বাহার করিয়া অফ স্ট্রিম মানে কোন প্লস হবো না মাইনাস হবো মাইনাস হবো বঢ়িয়া কোন করিবা আমি অফ স্ট্রিম বাহার করিবা অফ স্ট্রিম র ফর্মুলা কোন মাইনাস হবো কেইটু বি রু এস এইটা হচ্ছে বি এইটা হচ্ছে কোন এস মানে কেতে 30 মাইনাস 10 মানে কেতে 20 কিলোমিটার पर আওয়ার জ্যোতির आंसर আগে আসলে কারণ কোন সে ফর্মুলা পুরা ঘুষি দেইছি অভিষেক ভাবুছি আমি দক্ষিণ উত্তর সে সেইটি টিকে তাকে যদি আমি দেই দিহাতু নই রে সে আরাম সে বাহার করি পারতন্তা কিন্তু কোন সে বে সেটি মানে কোন চলেইছি না জ্যোতি পুরা ফর্মুলা পকে দেই কি ঝিও মানে সাধারণত মনে রাখিতে পারନ୍ତି তেমন দেখিবা বুঝি পারলে ধরা যাও কই থাকা আমি কোন না আমি যে দিগরু আসুচু সেই দিগকু পবন বহুছি স্যার সুবিধা হল অভিষেক কলা স্যার 40 হইଯିବ কেমতি না মু ভাবি দেলি ଆଉ দুইটা প্লস হইଯିବ বা সেমতি কোন হবো না ডাউন স্ট্রিম ডাউন স্ট্রিম ডাউন স্ট্রিম ফর্মুলা কোন দুইটা প্লস হইଯିବ মানে কেতে 30 প্লস 10 মানে কেতে 40 কিলোমিটার पर आवर বুঝি পারলে বাস এতিকি হলা বেসিক ফর্মুলা বুঝি গলে এবে টিকে লিভাই দেবা আর কিছু করিবা এতিকি তো সমস্ত অভিযোগ আছে স্যার মু তো আইটা সুবিধা করে দিহନ୍ତି বাস এতিকি বুঝি গলে ডাউন স্ট্রিম আউ কোন অপ স্ট্রিম এটি লিখি দউছি সাইড রে কোন ডাউন স্ট্রিম পাই কোন হবো প্লস হইଯିବ বি প্লস এস আউ অপ স্ট্রিম পাই কোন হবো অপ স্ট্রিম পাই বি মাইনাস এস বুঝি পারলে गोटे प्रॉब्लम करिवा हैं क्वेश्चन आपन वीडियो रे 100 होउची देखंतु सॉल्व करे चेष्टा करंतु कोन देची क्वेश्चन रे ना देची कोन जने लोकटे कोन करूची ना नौका चलाउची हैला एमती क्वेश्चन पढुची परीक्षा रे आपन भाबिबेनी जे आपको एमती क्वेश्चन पढुनी परीक्षा रे क्वेश्चन पढुची पिला माने जानि पारु नांती अप स्ट्रीम होबो ना डाउन स्ट्रीम होबो बुझि पाले कोन करिवा ना लोकटे कोन नौका चलाउची जा द्वारा कि कोन होउची ना से डायरेक्शन देची आपन आगरु कल्ली हैला क्वेश्चन आकार आपन देखो सॉल्व करि परथुबे कोन करूची ना से चलाउची जा द्वारा कि कोन होउची ना सेही दिगरे जल बहुची जुगु कोन होउची ना आउडे कोन पिला माने जानि पारंती जे वाटर स्पीड ना स्टील वाटर रे गोटे वर्ड लिखाइ दो स्टील वाटर माने कोन जलटा स्थिर अछि स्टील वाटर रे वाटर स्पीड केते अछि ना 20 किलोमीटर पर आवर एटा कोन ना स्टील वाटर माने कोन एटा बी हैला बी रो वैल्यू केते 20 किलोमीटर पर आवर तापर कोन देछि ना स्पीड ऑफ वाटर केते देछि ना हमर कोन देछि क्वेश्चन देखंतु आपन नई रो पानी केते स्पीड रे जाउछि ना धरा जो केते देछि क्वेश्चन अनुसार s केते 10 किलोमीटर पर आवर त हम क्वेश्चन ले कोन पचार जी ना डाउन स्ट्रीम आ अप स्ट्रीम आपको बाहर करिया पई देछि तेन हमर डाउन स्ट्रीम कोन हबो फार्मूला मन रखते यदि कहबे हला देखिबेन ऊपर की डाउन स्ट्रीम कोन तळकु जाछ माने कोन हबो इटा प्लस हे जिवो आपन पहाड़ तळकु खसंती स्पीड अधिक आइते त सेते कोन प्लस हे माने केते 20 प्लस 10 जदि आपन एटी तो किलोमीटर पावा गोटे क्वेश्चन कोन पड़े एटी यूनिट धरा जो देइ न थांता धरा जो हमको देइ थांता केते किलोमीटर पर आवर 20 मीटर पर सेकेंड धरा जो देइ थांता 10 किलोमीटर पर आवर देइ थांता कोन करथांते क्वेश्चन रे एत तो क्वेश्चन अपन सॉल्व कर दे कारण फार्मूला कोइ देछि कोन दिटा प्लस है माइनस है तो कोन करिवा सेते हमको आगे डाउन स्ट्रीम आ अप स्ट्रीम बाहर करिया पूर्व हमें कोन यूनिट देखिया दरकार मीटर पर सेकेंड अछि किलोमीटर पर आवर बाहर कोन कारण दिटा समान स्ट्रीम जानिया दरकार ना आपण चतुर्थ श्रेणी पाठ पढुचंती आपण जाई अष्टम श्रेणी रे बसिबे किछि बुझी पारिबेन ना तेनो सेते कोन करिवा दिटा यूनिट सबले समान रखिबा समान करे पे कोन आपण जदि किलोमीटर पर आवर रु मीटर पर सेकेंड जदि कन्वर्ट करिवे कोन करिवा सर किलोमीटर समान मीटर एटी कथि रिलेशन अछि अछि कोन गोटे किलोमीटर समान केते मीटर 1000 मीटर समान के लिख दवा 1000 मीटर किलोमीटर पाखे 5 जगह लिख देले 1000 मीटर तापर सर गोटे आवर समान केते सेकेंड 3600 सेकेंड केते लिखिबा 3600 सेकेंड सर एटी कटि जिवो कि कोन कटिबो ना एटी काट दवा 0 को 0 काटि देले दिटा 0 आ दिटा 0 ले केते 5/18 तेन हम जदि किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करिया मीटर पर सेकेंड केते मल्टीप्लाई करिवा 5/18 मल्टीप्लाई करिवा बुझी पाले
ସାର୍ ଆପଣ ତ କହିଲେ କିଲୋମିଟର पर आवर मीटर पर सेकेंड ସାର୍ ଆପଣ मीटर पर सेकेंड ରୁ କିଲୋମିଟର पर आवर କହିଲେନି କିଏ ପଚାରୁଛି ଏଟା ଯଦି ସବୁବେଳେ ସନ୍ଦେହ ତା ମନରେ ଅଛି ସାର୍ କହିବେ କି ନାହିଁ ହଁ କହିବା କଣ ଅଛି ଏଇଟା ଏଇଟା କନଭର୍ଟ କଲେ ଏଇଟା କନଭର୍ଟ କରିଦବା କିଛି ନାହିଁ କଣ କରିବା ନା ଏଟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇଯିବ ଅଭିଷେକ କହିଛି ସାର୍ ଉଲ୍ଟି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇଯିବ କଣ ପାଇଁ ଏପଟେ ଡିଭାଇଡ ହେଉଛି ଏପଟେ କଣ ହବ ଉଲ୍ଟି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇଯିବ ଅଭିଷେକ ବହୁତ ଚାଲାକ ହେଇଗଲାଣି କଣ କରିବା मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू कोन हिजबो आसी उल्टी मल्टीप्लाई हिजबो माने केते किलोमीटर पर आवर रहिला उल्टी गले केते हिजबो 5 18 दिला केते हबो 18 बाय 5 बढ़िया तेनु हमें कोन करबा जदी हमें कोन करबा मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर कहबा केते मल्टीप्लाई करिया 18 बाय 5 सर अभिषेक सर मु जानि गली एटी 20 रे केते मल्टीप्लाई हबो ना 18 बाय 5 बस एती बुझी गले मने रहइबो 18 बाय 5 केते मल्टीप्लाई करिया किलोमीटर पर आवर रो मीटर पर सेकेंड को मीटर पर सेकेंड को जदी किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करिया केते मल्टीप्लाई करबा ना 18 बाय 5 बस एटा कन्वर्ट करिया केते को किलोमीटर सेटा किलोमीटर पर आवर अछि कन्वर्ट करता केते 20 into 18 बाय 5 केते 520 केते 1872 किलोमीटर पर आवर बुझी पाले सर बोर्ड तो बहुत स्पीड चलुछि 72 किलोमीटर पर आवर गोटे घंटा 72 सर ट्रक रो स्पीड काउंट केम चलु सर ट्रक तो पछरे लेखा जाय 40 किलोमीटर पर आवर बस सेडू आपण जेतले रियल लाइफ रे घुरुचंती देखिबे कोन होउछि हला एबे कोन करिया ना डाउन स्ट्रीम बाहर करिबा डाउन स्ट्रीम सर बा हाथ रे खेलो काहे कि सर डाउन स्ट्रीम माने प्लस होबो केते 72 प्लस केते 10 केते हला ना 82 किलोमीटर पर आवर एते स्पीड ठीक अछि अप स्ट्रीम इज इक्वल टू केते हबो माइनस हे जबो केते बी रु एस माइनस हे जबो माने केते 72 माइनस 10 सर 62 आगे हाथ टेक चलनि जति से पूरा कैलकुलेशन बहुत स्पीड बा बुझी पाले तेणु एदिन जानदेले बुझी पाले एबे जिबा एतिक जानि गले सर जति को सर एतिक जानले होबनी धर जाऊ ता मनले क्वेश्चन अछि सर धर जाऊ देथिबो कोन डाउन स्ट्रीम देथिबो अप स्ट्रीम देथिबो आमे कोन बोट रो स्पीड आउ स्पीड ऑफ वाटर बाहर कर परिबा अभिषेक को सब बळे मनर संदेह कोन करबा छोटा बस मनर संदेह भी ठीक हमको एमती शॉर्टकट जानिया दरकार जे हमें खाली देखि देखि आंसर कहि परिबा जे एटार तो सब एटी जाय पारे क्वेश्चन एटा भी देथाय पारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेमती आपण जेटा भाबी नथिबे सेटा आसीबो जति खुशी होची सर मो कथा कहउचंती किछि नाही आबे आ ओटे फार्मूला सिखिबा कोन ना डाउन स्ट्रीम देथिबो आ अप स्ट्रीम देथिबो एटी कोन करिया फार्मूला आपण निजे बाहर करे कोन अछि b + s अछि b - s जदी रे ऐड कर देबा कोन करबा ना डाउन स्ट्रीम प्लस कोन करबा अप स्ट्रीम प्लस कर देबा कोन हबो b + s प्लस b - s सर कटि जीवो कोन कटिवो सर s s कटि जीवो बुझि पाले कोन हला 2b कोन बाला डाउन स्ट्रीम आ अप स्ट्रीम जदी हमें जू कर देबा केते हेबो 2b b माने कोन बोट रो स्पीड हम सर बोट रो स्पीड दरकार दिला बस किछि नाही बोट रो स्पीड b = कोन हिजबो एबार 2 अछि अभिषेक को सर मु आगो थरा जो कहउथिली सेटा एटे कोन एटा मल्टीप्लाई होछि एपटे कोन हो डिवाइड हिजबो माने केते डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2 सर टिके भल से कहंतु कोन हबो हाफ इनटू डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम एटा कोन हैला ना वाटर स्पीड सर जबरदस्त फार्मूला मिलला आपन को जदी देथिबो डाउन स्ट्रीम आ अप स्ट्रीम देथिबो किछि करिया ने जदी जोक करी कि 1/2 मल्टीप्लाई कर देले कोन हिजबो वाटर स्पीड बाहर जिवो जति पर लेखि पकु जी खाता रे सर काडे लिभे देबे लिभानी रखिबा आ ओटे फार्मूला कहि कि लिभेबा हैला कोन करिवा ना ओटे एडी लिख दोछि कोन करिवा एटा कोन कले प्लस कले एबे कोन करिवा सर अभिषेक सर माइनस करिया किछि नै माइनस पर ओटे फार्मूला बाहरिबो कोन करिया माइनस करिया डाउन स्ट्रीम माइनस कोन अप स्ट्रीम हैला माइनस करबा कोन होबो b + s माइनस केते b - s ब्रैकेट आकार लिखिबे नले कैलकुलेशन करि परिबे कोन करिबा b + s को b + s रहिला -b माइनस केते प्लस s सर सेटी कोटि दिला तो ए सर कोटो नै आउडे कोटि जी कोन b कोटि गला केते हला 2s सर जानि गली आ कोन हलवे सर s माने कोन स्पीड ऑफ वाटर हमें काढे केमतिया सर 2 मल्टीप्लाई होची कोन होबो डिवाइड हिजबो s = कोन हिजबो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2 बा जदी हमें आगो फार्मूला अनुसार लिखिबा केते हिजबो हमर स्पीड ऑफ वाटर = कोन हिजबो हाफ इनटू डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बुझी पाले लागुची जेते भी प्रॉब्लम होउथबो आपन को बोट स्ट्रीम रे बा नौका चलेबारे जेंति कहति नौका चलेबारे आपन आउ असुविधार सम्मुखीन हेबे बुझी पाले सर गोटे प्रॉब्लम करबा
प्रॉब्लम अभिषेक कहूँ सर जति सब प्रॉब्लम गला नाई से कौन कहूँ ना आम गोटे या प्रॉब्लम करदे मन रही ना हाँ गोटे प्रॉब्लम करदे मन रहा तो कौन कौन फर्मूला देखा ये संगे संगे आम देखीदा स्क्रीन पर गोटे क्वेश्चन शो हो सल्व करने चेष्टा करूँ जदि न होची मु कहीदेवी है कौन करवा क्वेश्चन कौन देछि ना डाउनस्ट्रीम देछि अपस्ट्रीम देछि कौन करवा हमको स्पीड ऑफ बोट पचारछि स्पीड ऑफ वाटर पचारछि हैला स्पीड ऑफ बोट माने कोन स्टील वाटर ए वाटर लिखा हिथे हैला हमरो बुझिया दरकार कोन बोट स्पीड माने स्टील वाटर सबले हिथे हैला कौन करिया सर किछि नै आपण कोन देछि डाउनस्ट्रीम केते देछि ना 40 किलोमीटर पर आवर सर टिके यूनिटा भल से लिखंतु सर बहुत प्रॉब्लम हो ठीक अछि आगतर हितला ना सेत में से मन रखि ऑफिस का कोन किलोमीटर पर आवर हो तापरे हमर कोन देछि ना अपस्ट्रीम देछि केते अपस्ट्रीम देछि केते ना हमर देछि 20 किलोमीटर पर आवर बुझी पाले सर एतिक तो लिखि देले मागी छी कोन ना कोन देछि क्वेश्चन ले ना बोट रो स्पीड हम केते पचारछि आ कोन स्पीड ऑफ वाटर केते पचारछि कौन करिया सर फॉर्मूला तो शिखी गलु सर लिभे देछंती जार मन अछि सेबे कर परिबो बोट रो स्पीड समान कोन सबले प्लस बोट चलोचती सबले प्लस माने पॉजिटिव एनर्जी आपन भितरे थिबा दरकार कोन करिया प्लस करिया माने कोन ना बोट रो स्पीड इज इक्वल टू दिटा प्लस करबा 40 20 40 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 1 बाय 2 केवल भूलिबेनी 1 बाय 2 सबले अछि कोन करबा 60 डिवाइड बाय 2 समान केते 30 किलोमीटर पर आवर सर बाहरी वाला कौन वाला स्टील वाटर कौन ना वाटर स्पीड सेटा कौन ना वाटर स्पीड बा बी एबे कौन करिवा ना हमरो स्पीड ऑफ कौन वाटर केते स्पीड रो जाउची एस ऑफिस कहूची सर गोटे प्लस और गोटे माइनस आ कौन मन रखि देछि बस केते करिया 40 माइनस सबले मन रखिबे कौन आगे डाउनस्ट्रीम हबो तापर अपस्ट्रीम हबो हैला 40 माइनस 20 केते डिवाइड बाय 2 समान केते 20 डिवाइड बाय 2 समान केते 10 किलोमीटर पर आवर बुझी पाले कोन वाला स्पीड ऑफ वाटर अपन सर चेक कर दवा कि हमरो बोट आ स्पीड ऑफ वाटर तो रहिला अपन डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम चेक कर दवा बहुत फार्मूला सिखि दिछि ना चेक करिवो देखे चेक करी होछि नै कोन अछि स्पीड केते अछि 30 आ 10 हमरो अपस्ट्रीम माने ऊपर को जाने कोन कष्ट हो माने माइनस करिया 30 रु 10 कले केते 20 सर 20 आसला पूरा करेक्ट अछि किछ नै आउटे अछि कोन डाउनस्ट्रीम माने कोन टिके ऐड कर दवा माने 30 प्लस 10 40 पूरा राइट अछि बुझी पाले तेन किछि प्रॉब्लम नाही एई जति भी प्रॉब्लम तीन चारटा कर देली आ कोन जति फार्मूला रहला फार्मूला माने से आपण बेसिक अनुसार फार्मूला जदी करि देबे आपण बोट एंड स्ट्रीम रो जति भी लैंग्वेज प्रॉब्लम आसो आपण को प्रॉब्लम होबनी बुझी पाले तेनु आशा करूची आज वीडियो रे आपण नौका चलाइबा आ कोन जते सब फार्मूला अछि जेमति कोन प्रॉब्लम आसुची ए चारटा फार्मूला जदी मन रखि देबे ताले पूरा मन रहि जबो एबे जिबा हमें नौका चले अभिषेक जति बाहरले नौका चले पय आपण जानतु आपण को काम कोन ना आपण को दीटा होमवर्क दोची होमवर्क कर देबे आपण वीडियो रे सो होउतबो जे दीटा होमवर्क क्वेश्चन आकार में दे दोची सेटा सॉल्व करे जदी न होची आपण कमेंट सेक्शन ले जणेबे जदी आपण को सॉल्व हैला रिजल्ट केते मते कमेंट सेक्शन में जणे प्लीज आ नौका चले जे माने सिखि जंदे से माने यस लिखिबे आज चले सिखि नांती आज सिखिला परे से माने आगु न लिखि दिबे परे यस लिखिबे हला आज वीडियो में एतिक थिला जदी वीडियो आपन भल लागिला वीडियो को लाइक करिवे चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं निज सांग मन शेयर कर दे जे माने कि वीडियो आपन को नौका चलेबा सिखिली मु भी सिखि नै सिखि छिबे एबे रहउची आज में एतिक रहउची नेक्स्ट वीडियो रे हम कोन किछि हमर कंप्लीट एग्जाम रे आ जदी मॉडरेट लेवल क्वेश्चन अछि सॉल्व करबा ए फॉर्मूला को बेस करी कि सते पर आपण हम वीडियो को देखु थांतु आज में एतिक रहउची धन्यवाद।